اگر آپ ایک لڑکے کو تعلیم دلواتے ہیں آپ نے ایک فرد کو تعلیم دلوائی، لیکن اگر آپ ایک لڑکی کو تعلیم دلواتے ہیں تو آپ ایک پورے خاندان کو تعلیم دلوا رہے ہیں. وہ ان کو دیکھ کے تو ہم نے سیاست شروع کی تھی. جی یہ سیاست ہمارا گھرانہ جو ہے نا یہ آباء و اجداد سے ہی ایک تو یہ جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں نا یہاں لوگوں کے لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں. قوت نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہم آپ کا میزبان شہباز حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں قوت نیوز. ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گاہے بگاہے ہم آپ کی پاکستان کی سیلیبریٹی سے ملاقات کرواتے رہتے ہیں. تو آج کے ہمارے مہمان ہیں چودھری عبد المجید بھٹی صاحب، امیدوار برائے MP PP 151 اور 151 میں ان کی بہترین یہاں پر اس علاقے کے اندر جو ہے یہ علاقہ ہے ناظرین شریف پورہ کا علاقہ ہے جو دروغہ والا سے بالکل پاس ہی ہے. وہاں سے یہ الیکشن کا جو ہے وہ اپنا سلسلہ کا شروع کر رہے ہیں اور آج ہم ان سے بات بھی کریں گے اس حوالے سے کیونکہ یہ تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار ہیں. تو آج کے مہمان جو بڑی پیاری شخصیت ہے، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، چودھری عبد المجید بھٹی صاحب. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں جو اپنا قیمتی وقت نکال کے ٹائم دیا، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی تحریک لبیک پاکستان کے اندر شمولیت کب سے ہوئی؟ یہ جب سے اسٹیبلش ہوئی ہے نا تحریک لبیک پاکستان، جی جی، تو اسی وقت مطلب ویری سیکنڈ ڈے میں نے اس کی ممبرشپ لے لی تھی. ادھر تاج باغ میں ان کا جلالی صاحب کا جو مدرسہ ہے نا، جی جی جی، تو وہاں جا کے جلالی صاحب سے بھی ملاقات کی تھی. اس وقت یہ دونوں گروپ جو ہیں اکٹھے ہی تھے، جلالی صاحب کا اور خادم حسین رضوی صاحب کا. تو وہ بعد میں ان کا کوئی کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا اور یہ علیحدہ ہو گئے. اب تو جلالی صاحب نے اعلان کر دیا کہ میں سیاست سے آؤٹ ہوں. تو خادم حسین رضوی صاحب پھر ہمارے ہیڈ بن گئے. تو بس جب سے یہ قائم ہوئی ہے نا اسی دن سے ہی ہم اس کے کارکن ہیں. اور خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ تو یہ اس کو تحریک کے قائم ہونے سے پہلے بھی ہم ان کے مطلب بڑے موتقد تھے. ان کی تقاریر سنتے تھے، ان کے جو خطابات تھے وہ سنتے تھے. تو جب انہوں نے یہ ایک جماعت قائم کی تو ہم اس میں فوری طور پہ شامل ہو گئے. مجھے وہ ثانی یاد نہیں، کوئی غالباً 2012 یا کوئی 2011 تھا، بس ایسے ہی ہے، صحیح یاد نہیں ہے اس وقت. مطلب جب یہ مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا تھا اس میں اس کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا اور دوسرے دن ممبرشپ شروع ہو گئی تھی. تب سے آپ نے سیاست کو جوائن کیا تھا یا ایز اے محبت کے ساتھ مذہبی طور پر اٹیچ ہوئے؟ مذہبی طور پر اٹیچ ہوا تھا. سیاست سے تو میرا تعلق میں جب 6th کلاس میں تھا نا، 6ٹھی کلاس میں، میں اس وقت بھی سیاست کرتا تھا. اپنے میرے جو کلاس فیلوز تھے نا میں ان کا گروپ لیڈر ہی ہوا کرتا تھا. ہاں جی، یعنی کہ بچپن سے ہی سیاست میں اپنے نا کوئی 10-12 لڑکوں کا گروپ بنایا ہوا تھا اور ان میں ایک میرا عسکری گروپ بھی ہوتا تھا. جو ہم اگر کوئی تگڑا لڑکا جو اپنے آپ کو تگڑا سمجھتا تھا کسی وہ کمزور لڑکے پہ ہاتھ اٹھاتا تھا تو ہم اس کی خبر لیتے تھے اچھی طرح. ہاں جی، تو یہ شروع سے ہی ایسا ہے ماشاء اللہ. اس کے بعد جب کالج گئے، کالج میں اسٹوڈنٹ یونین سے بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، ان کے ممبر بن گئے اور جوائنٹ سیکرٹری کا عہدہ بھی تھا میرے پاس. یہ گورنمنٹ کالج شالامار جو ہے نا، وہاں سے میں نے FSC کیا ہے 1978 میں. تو سیاست جو ہے یہ تو مطلب گٹی میں پڑی ہے. میرے والد صاحب بھی، میں یہی سوال کرنے لگا تھا کہ خاندان میں بھی کوئی سیاست میں تھا؟ ہاں، وہ
यूनियन काउंसिल लखोडैर के मेंबर थे, काउंसलर थे, और चौधरी अब्दुल हमीद उनका नाम था जी। तो वो उनको देख के तो हमने सियासत शुरू की थी जी। ये सियासत हमारा घराना जो है ना, ये आबाओ अजदाद से ही यानी कि ये एरिया तो बड़ा टफ है इस हवाले से, सियासी चला आ रहा है माशाल्लाह। मैं आपको बताता हूँ कि जब 1971 में पाक इंडिया वार हुई, 1 दिसंबर को वो जंग शुरू हुई थी दिसंबर को, तो मैं अखबार पढ़ता रहता था और जंग के हालात थे, मुझे पता था कि जंग अब शुरू होने वाली है। तो मैंने अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा किया, वहाँ हमने एक स्टेज बनाया, जलसा किया, और उन दोस्तों को जो मेरे हम उम्र थे उनसे मैंने कहा कि देखें, इंडिया और पाकिस्तान की जंग शुरू होने वाली है, तो अगर हम में से कोई एक दूसरे के साथ नाराज़ है तो हमें वो नाराज़गी ख़त्म कर देनी चाहिए। मेरा एक कज़न था, मैं उससे नाराज़ था, मैंने सबसे पहले उससे हाथ मिलाया, उससे गले लगाया। तो हमने कहा कि अब जंग शुरू होने वाली है, तो हमें आपस के इख्तलाफात, जो लड़ाइयाँ ख़त्म करके दुश्मन से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। और उसी दिन मतलब जुमे का रोज़ था उस दिन, तो असर के वक्त हमने जलसा किया, और मगरब के वक्त जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था इधर मगरबी महाज पे, मशरक मतलब वाघा बॉर्डर की तरफ से, क्योंकि उधर मशरकी पाकिस्तान में तो इससे पहले ही जंग छिड़ चुकी थी ना। तो मगरबी पाकिस्तान में 1 दिसंबर को जंग छिड़ी थी, और हम मतलब अपने फ़ौजी भाइयों के लिए घर से खाने पका के ले जाते थे, और कस्सियाँ और वो गेंतियाँ लेके जाके उनके लिए मोर्चे भी खोदते थे हम। हालांकि उन दिनों मैं छोटा सा था, मेरी उम्र कोई मतलब कोई 11-12 साल ही थी। तो ये कौमी खिदमत और अपने जो मुमलकत खुदादाद है, इसकी खिदमत जो है ये बचपन से ही हमारे वो माशाल्लाह। हाजी साहब, चौधरी साहब, बात ये है कि सियासत से पहले भी माशाल्लाह हम बाहर भी सुना है कि आप समाजी काम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस हवाले से भी। वैसे इससे हटके आपने क्या क्या, इससे मतलब हटके क्या क्या एक्टिविटीज़ की है जैसे ही इलेक्शन से पहले? इसमें एक तो ये जो देहाती इलाके होते हैं ना, यहाँ लोगों के लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, खास तौर पर ये इलाके जी। तो जहाँ कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो, हम वहाँ बिन बुलाए पहुँच जाते हैं और पंचायत लगा लेते हैं वहाँ, और ताकि वो ना लड़ाई मज़ीद ना बढ़े। जिसका कसूर होता है हम उसे समझाते हैं, वो उसको मतलब अगर वो समझाने से ना समझे, अपने आप को ज़रा बदमाश डिक्लेयर करे, तो फिर हम उसके साथ निमटना जानते हैं। थाना कचहरी में, गांव में, देहातों में ज़्यादातर यही होता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इक़्तिदार में उनका आ चुका, और फिर आप जो सेकुलर या इस्लामी, वो क्या चीज़, दोनों में से क्या चीज़ नाफिज करेंगे? हम इस्लाम को ही नाफिज करेंगे। इस्लाम जो है एक दीन फितरत है, सेकुलर निज़ाम जो है वो फितरत के मुताबिक नहीं है। तो जो फितरत से तज़ाद रखता है कोई भी निज़ाम, वो ज़्यादा देर चल नहीं सकता। लेकिन हमारा जो इस्लामी निज़ाम है ये इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है, तो इससे इंशाअल्लाह बड़ी बरकत होगी। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हम अपने मुल्क में एक नहायत पुरअमन इस्लामी इनकलाब लाने के दाई हैं, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला हमें इंशाअल्लाह कामयाबी अता फरमाएंगे। हमें ये बताएं कि आपकी एक्टिविटीज़ कैसी चल रही है? कौन सी एक्टिविटी? ये जी इलेक्शन क्या? हाँ जी, वो बड़ी पॉजिटिव चल रही है माशाल्लाह। हम लोगों से मिल रहे हैं, उनके मसाइल भी सुन रहे हैं। कुछ मसाइल जो मौके पे हल हो सकते हैं वो हम वहीं हल कर देते हैं। कुछ जिनके लिए कुछ वक्त दरकार होता है उसके लिए हम कहते हैं कि हमें थोड़ा सा वक्त दें, इलेक्शन के बाद हम इंशाल्लाह ये मसाइल भी हल कर देंगे।
तो आज भी मैं कैंपेन पे निकला हुआ था इधर बयानी रोड जो है, इस पे जो जितने भी गांव हैं उन पे जी, वो तलवाड़ा बयानी तो आज नहीं गए हम, जो सड़क के ऊपर जो मतलब दोनों साइड पे जो है ना स्टोर्स मिलें वगैरह, उनमें गए थे और वहाँ देखा हमने कि मज़दूर किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी मुश्किलात क्या हैं, और बस इस तरह की चीज़ें नोट की हैं हमने अपनी नोटबुक में, और वो इंशाल्लाह। तो लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने तमाम प्यारे पाकिस्तानियों के लिए? जी, वो पैगाम मैं यही देना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे कायद मोहतरम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान, वो इत्तेहाद, तंजीम, यकीन महकम, यही हमारा भी यही पैगाम है। और हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन कायम हो, और ये जो फ़िरका परस्ती है हम इसके बहुत ख़िलाफ़ हैं। ख़वातीन की तलीम का भी मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि अगर आप एक लड़के को तलीम दिलवाते हैं, आपने एक फ़र्द को तलीम दिलवाई, लेकिन अगर आप एक लड़की को तलीम दिलवाते हैं तो आप एक पूरे ख़ानदान को तलीम दिलवा रहे हैं। जी, ये इसलिए मैं चाहूँगा कि बच्चियों की तालीम पर भी उतनी ही तवज्जो दी जाए जितनी बच्चों की यानी लड़कों की तालीम पर। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ बड़ी प्यारी शख्सियत और बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत थी चौधरी अब्दुल मजीद भट्टी साहब, जो कि उम्मीदवार बराए MPA 151 PP 151 के हैं। तो नाजरीन, जितनी इन्होंने अच्छी बातें कही हैं वो ख़ास तौर पर एजुकेशन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्होंने ज़ोर दिया कि अगर पढ़ी लिखी कौमें होंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेंगी। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शहबाज ज़्यादा, मेरा कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।